हेलो फ्रेंड वेलकम माय यूट्यूब ब्लॉग आपण मन स्वागत आउ मो सेव संजय आउ चलतु आज डिश बनैबा चलतु आज चिली चिकन केमिति हुए बनैबा वीडियो लास्ट जान देखंतु आउ शिखि पारिबे। चलतु वीडियो को स्टार्ट करबा। अच्छी किसी पियाज नवा आउ ग्रीन चिली कैप्सिकम आउ जिंजर गार्लिक टिके ऑयल नवा। ओके स्टार्ट करबा। चिली चिकन केमिति बनाउछि देखि पारिबे लास्ट शिखि पारिबे। लास्ट पर्यंत देखंतु वीडियो रेस्टोरेंट स्टाइल आउ होटल स्टाइल। कैप्सिकम प्याज को अल्प फ्राई करबा हाफ फ्राई। हे आसला हाफ फ्राई। एबे टिके पानी देबा जस्ट पानी। एबे सॉस पकेबा टमाटर केचप सोया सॉस रेड चिली विनेगर व्हाइट पेपर आर्मेट पाउडर आउ थोड़ा नमक ऐड करबा। एबे टिके चिली पेस्ट आउ टिके देबा एक्स्ट्रा स्पाइसी पाई। गोटे रु 2 मिनट भितर हो रेडी। बेसी टाइम नहीं। मसला मोर रेडी हो गला। अब चिकन डाल देबा। टिके चिकन को ड्राई करबा। हे आसला आउ टिके जो डाउट लगे कमेंट रे जणैबे। देखो तो 2 मिनट रे मोर चिली चिकन रेडी हो गला। पूरा फाइनल हो गला। एबे प्लेट रे सजाई देबा। चलन तो रेडी हो गला। चिली चिकन रेडी। 바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라. 순간에 falling down. 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지. yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어. 언제까지나 it's alright. 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야. Take me back. 그 밤을 되돌리고 싶어. 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어.
तापर गैस को पठेदेवा। पूरा रेडी चिली चिकेन मोर रेडी सर्विस जगह देदेवा नहीं देदेबे।